Tashidele, warm greetings to all of our Dharma friends all around the world on behalf of Bhadracarya Foundation here in Nepal. We welcome you all to the annual Bhadracarya Festival. Thanks to the kindness of Rinpoche that we are still able to organize the festival through online. So we will be looking forward to your kind support and involvement in the hope that you will all be benefit from the teachings and prayers. Thank you. My warm greetings and welcome to everyone in Nepal and all our friends in other countries joining us for the Bhadracarya Festival online. Yes, online Bhadracarya महोत्सवमा यहाँ सामेल हुनुभएका नेपाल र अन्य देशका हाम्रा सबै साथीहरूलाई न्यानो अभिवादन र स्वागतम. We hope that everyone is keeping safe and well. सबैजना सुरक्षित भएर राम्ररी बसिरहनु भएको छ भन्ने आशा छ मलाई. We also want to quickly just thank all those in the Bhadracarya Foundation and those working with them. हामी भद्रचर्या फाउन्डेसनका सबै सदस्य र उहाँहरूसँग काम गर्ने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. Especially John, Adrian, and others at the Sakya Monastery in Seattle who worked very hard and एड्रिन र सियाटल साके सेन्टरका सबैलाई ध्यान दिन चाहन्छु जसले छोटो समयमा र तात्कालिक सूचनामा पनि यो महोत्सवलाई व्यवस्थित र सुविधाजनक बनाउनको लागि ज्यादै मेहनत गर्नुभएको छ. So usually we gather together in Lumbini at this time of the year. सामान्यतया यो महोत्सव मनाउनको लागि हामी लुम्बिनीमा यही समयमा The जम्मा very हुने holy गर्छौं. place where the Bhagavan Buddha was born. त्यस पवित्र स्थानमा जहाँ भगवान बुद्धको जन्म भएको थियो. Which means we usually make a pilgrimage for the festival. We do circumambulation around the Maya Devi shrine. We do prostrations together. We meditate together. We candlelight vigils, hang prayer flags, and so on and so forth. अर्थात् हामी सामान्यतया यो महोत्सवको लागि तीर्थयात्रा नै गर्ने गर्छौं. यसबेला हामीसँग मायादेवी मन्दिरको प्रदक्षिणा गर्ने, दण्डवत गर्ने, ध्यान गर्ने, दीप प्रज्वलन, धर्मध्वज सहित प्रदक्षिणा, प्रार्थना इत्यादि गर्ने गर्छौं. In other words, a whole range of dharma activities that we do because of the uniqueness of this place. अर्थात् यस पवित्र भूमिको विशेषताको कारणले नै विभिन्न प्रकारका धार्मिक क्रियाकलाप हामीले. And of course we do it it means we also do it in a physical proximity. अनि यो व्यक्तिगत रूपमा सहभागी भएर भौतिक सान्निध्यतामा नै. So this year, however, we realized that all of this would not be possible due to the travel restrictions, respecting the local rules on physical and social distancing, and so on and so forth. यस वर्ष सबै प्रतिबन्धहरू, यात्रा प्रतिबन्ध, भौतिक र सामाजिक दूरी र स्थानीय नियमहरूको पालनाका कारण यो सम्भव हुन सकेन. It meant that we just presumed that the festival will be cancelled, like अर्थात् यो वर्ष अन्य कुराहरू जस्तै यो महोत्सव पनि रद्द गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो. However, when we discussed it and the idea of some kind of dharma sharing that and prayers to happen online, we felt that there was enough momentum. तर यस विषयमा छलफल गर्ने क्रममा अनलाइन पनि एक प्रकारको धर्म चर्चा वा प्रार्थनाको कार्यक्रम गर्न सकिने विचार आयो र यही सदाशयले यो अनलाइन उत्सवलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने महसुस भयो. I mean, we can't circumambulate together. We cannot prostrate together, and our laptops will go on standby if we meditate together for as long as we do in Lumbini. यो परिस्थितिमा हामीले एक ठाउँमा सँगै प्रदक्षिणा, दण्डवत र ध्यान गर्न त सक्दैनौं. However, we can create a sense of
sacred space by sharing the Dharma, contemplating the Dharma, meditating, reciting aspirations together from the heart. तर पनि हृदयदेखि नै धर्म चर्चा ध्यान भावना इत्यादि गरेर एक पवित्र माहौल वा आध्यात्मिक वातावरण त सृजना गर्न सक्छौं नै. So in this turbulent time of uncertainty, doing this together definitely feels like a festival. यो अनिश्चित र अशान्त समयमा यसरी सँगै यस्तो गर्न सक्नु नै एक महोत्सव जस्तो महसुस भइरहेछ. A celebration of virtue, a celebration of wisdom, of compassion, of freedom, of peace, even if it's through our phones or laptops or any other devices. चाहे हाम्रो फोन या ल्यापटप या कुनै अन्य डिभाइसको माध्यमबाट होस्, हाम्रो यो सहभागिता नै पुण्यको, ज्ञानको, करुणाको र शान्तिको महोत्सव हुन गएको छ. Now, we will do this, what we will do for these 3 days is to have a Dharma sharing first. अब हामी 3 दिनको लागि के गर्छौं त भन्दा पहिले त धर्म चर्चा नै गर्छौं. As, some explanation of mind training that can be, beneficial for all of us at this time, was requested. And we have got Nepalese translation, we have a Chinese Mandarin translation. अनुरोध गरे अनुसार मतिशोधन व्यासको व्याख्या गरिनेछ जुन यस्तो विषम समयमा हाम्रो लागि लाभदायक हुन सक्छ र यी उपदेशहरूका अनुवाद नेपाली र चिनी भाषामा हुनेछ. Short break and then gather back for our prayers together. त्यसपछि एउटा छोटो विश्राम हुनेछ. त्यसपछि फेरि प्रणिधान प्रार्थनाको लागि हामी जम्मा हुनेछौं. The digital texts that for which I know have been provided online, so we can all recite them together, wherever we are. यो प्रार्थना पुस्तिकाहरू अनलाइन उपलब्ध गराइनेछ. त्यसैले हामी जहाँ भए तापनि एकैसाथ यी प्रार्थनाहरू पाठ गर्न सक्छौं. So this means that we have the morning together online according to the time in Nepal and India. अब हामी नेपाल र भारतको समय अनुसार 3 बिहानी सँगै बिताउने छौं. And then, of course, a little before noon, we will conclude. But if you're able, then, whenever we are, so wherever we are, and we can continue our focus with whatever meditation, Dharma practices. र मध्याह्न हुनुभन्दा केही समय अगाडि दैनिक कार्यक्रम समापन हुन्छ. तर आफ्नो क्षमता अनुसार हामीसँग भएको अमूल्य समयलाई हामी जहाँ भए तापनि जुनसुकै समय परिस्थितिमा पनि हामीले या त आफ्नो ध्यान वा साधनामा एकाग्रित हुन सक्छौं या त कुशल प्रयत्न. And for those in areas where very strict observance of lockdown rules is mandated, please don't break them, but focus on the Dharma however one can in safety. तपाईहरु लकडाउनको नियम कडा भएको स्थानमा हुनुहुन्छ भने कृपया ती नियमहरुको उल्लङ्घन नगर्नुहोला. बरु स्वास्थ्य र सुरक्षित रहेर आफूले सकेजति धर्म अभ्यासमा एकाग्रित हुनुहोला. So let's begin our festival properly with Dharma reflection on Dharma. अब हाम्रो यस वर्षको महोत्सवलाई धर्मको चिन्तन मनन गरेर सुरु गरौँ. 오단자 라마르 모즈 다게 저거는 내전에 그래지 뭐고네 저도 고zon도 저모도 저도 컨예도 토반도 상에 시와저랑에 제단도 저 소제초랑 법에긴도 도도급에 이제 저자로 도제장을 사제라 전제 예브스송도 주제 그거니 주된도 주전소와도 다양계란 교와 징계로 전조도 배져서 사자바 예브제장 기르자존 마장노 도도 먼저서 소와데서 징계로도서 제만키제 추기로도 가바 진제 때베르메죠 니도 집에 제전 도전소 소와데서 징계로도 So, as we have already considered, this year was
presented us with what seemed like unprecedented challenges. यस वर्ष हाम्रो सामु अभूतपूर्ण चुनौतीहरू आइपरेको कुरा हामीले आत्मसात गरिसकेका छौँ. I know there have been global pandemics before, but not on this scale or for over a century. विश्वमा महामारीहरू लागेको कुरा मलाई थाहा छ, तर यत्रो आँकडामा र धेरै लामो समयको लागि भएको थिएन. So our festival, त्यो पनि एक शताब्दीभन्दा however, अघिको is कुरा हो not जस्तो लाग्छ मलाई. a space to explore the questions about outer conditions. तर हाम्रो यो महोत्सव बाहिरका परिस्थितिहरूको मुद्दा समाधान गर्नको लागि पनि होइन. What we can do with this space is to look inwards at the uncertainty and at the challenges that are there. अब यो महोत्सवमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा हामीले हामीभित्र भएका अनिश्चितता र चुनौतीहरूलाई None of us has the power to magic away this pandemic or fix the economy or whatever problems. हामी कसैमा पनि यो महामारी वा आर्थिक समस्या समाधान गर्ने जादुई शक्ति छैन. Even our prayers, they're not magic spells that we can just say and somehow the words can remove our suffering, our collective suffering. No. हाम्रा प्रार्थना र प्रणिधानहरू पनि कुनै चमत्कारिक मन्त्र होइन जसको उच्चारण मात्रले हाम्रो व्यक्तिगत र सामूहिक दुःख समाधान. What we really do have the power is to do is to look, to observe with full awareness and wakefulness. हामीमा वास्तविक रूपमा भएको शक्ति भनेको केही गर्न सक्ने शक्ति हो र त्यो केही गर्न सक्ने शक्ति भनेको पुरै जागरुकताका साथ अवलोकन गर्न सक्ने, हेर्न सक्ने, to look at the uncertainty, to look at the obstacles, the dis-ease in our own minds. हाम्रो मनमा भएको अनिश्चितता, अवरोध र मनोरोग अथवा मनमा भएको रोगलाई हेर्न सक्ने शक्ति हो. So these conditions that we observe in our conscious experience are not inherent to the mind itself. आफ्नो चेतन अनुभूतिमा हामीले देख्ने, अनुभव गर्ने यी प्रक्रियाहरू हाम्रो चित्तका नैसर्गिक वा अन्तर्निहित गुणहरू भने होइनन्. We can be conscious of them, so it can be it can be consciousness हामीहरू itself. यिनीहरूप्रति जागरुक हुन सक्छौँ, अर्थात् जसले गर्दा ती आफै हाम्रो चेतना हुन नपाओस्. And if pain and these problems are not part of our mind's true nature, logically they can be removed. र यदि यी दुःख र समस्याहरू हाम्रो मनको वास्तविक स्वरूप होइनन् भने So we have युक्तिको that हिसाबले power. यिनीहरूलाई हटाउन We सकिन्छ. have that power, each and every one of us, to purify the mind. त्यसैले हामी सबैमा आफ्नो चित्तलाई परिशोधन गर्ने क्षमता वा शक्ति. If our well-being, our peace, our happiness, our freedom, all of it is dependent on outer conditions, then we expect our solutions to always यदि happen from हाम्रो the हित, outside, सुख, from the शान्ति र outside. स्वतन्त्रता सबै नै बाहिरी परिस्थितिमा भर पर्ने भएको भए हाम्रा समस्याहरूका समाधान पनि हामीले बाहिरी परिस्थितिबाट नै खोज्ने So in that case, अपेक्षा राख्थ्यौँ होला. 2020 really त्यस is not our हिसाबले year. हेर्ने हो भने सन् 2020 हाम्रो लागि फलदायक वर्ष भने होइन. But if we put our energy and focus into purifying the mind of the causes and conditions for confusion, for stress, and so on. तर यदि हामीहरूले आफ्नो ऊर्जालाई, हाम्रो चित्तलाई तनाव, भ्रान्ति आदि कुराहरूका हेतु र प्रत्ययहरूबाट into the शुद्ध real बनाउन र वास्तविक that उपचारको we निम्ति all लगाएको have the खण्डमा power to do, then we are creating well-being, we're creating wisdom from the inside त्यस्तो out. अवस्थामा हामीले आफ्नो हित र प्रज्ञालाई भित्रैबाट उत्पाद गरेको ठहरिन्छ. So, if we engage in Dharma practices like meditation,
reciting prayers, reciting, like sacred aspirations, with that understanding, then our prayers have power. They have, our practices will really bring about transformation. यदि यो बुझाइका साथ हामीहरूले हाम्रो धर्म अभ्यास, हाम्रो ध्यान भावना, हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो प्रणिधानहरू गर्ने गरेका छौं भने त्यस्तो अभ्यास वा प्रार्थनाले सच्चा रूपान्तरण ल्याउँछ नै. So that's what we can all use the festival to support, to support transforming our minds to peace, love, त्यसैले understanding. हामी सबैले यो महोत्सवलाई आफ्नो चित्तलाई शान्ति, मैत्री र समझदारी वा प्रज्ञामा रूपान्तरण गर्ने आधार. And then we can share that, direct it, dedicate it for the world, for all sentient beings. र यसलाई हामीले जगत वा सम्पूर्ण सत्वका निम्ति परिणामना गर्न सक्छौं. So we have the text for this, not in the regular Bhadracarya prayer book, but a separate text. र यसको लागि हामीसँग एउटा छुट्टै पुस्तिका छ जुन हाम्रो भद्राचार्य प्रार्थना पुस्तिकामा समाविष्ट छैन. And that text is easy to download from our website, and we have it in Tibetan, we have it in English, we have it in Nepalese and in Chinese. यो पुस्तिका हाम्रो वेबसाइटबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सकिन्छ. यो तिब्बती, अंग्रेजी, नेपाली र चिनियाली. It's actually a kind of prayer, but not one that we commonly chant in the temples and so on. यो एक प्रकारको प्रार्थना नै हो, तर सामान्यतया गुम्बाहरुमा पाठ गरिने प्रार्थना पनि होइन. It's the words of one of Atisha's own यो teacher, अतिशको आफ्नै गुरु मैत्री योगीको वचन हो, which he recited as a practice to train his own mind. आफ्नै मतिशोधन अभ्यासको रूपमा पाठ गर्नु भएको थियो. So it had such a tremendous impact that he saw, the future Buddha, Maitreya, in a pure vision, who then explained why and how this prayer had worked. यो प्रार्थना अत्यन्तै प्रभावकारी भएकोले त्यसको प्रभावले उहाँले भविष्यका बुद्ध मैत्रेयको साक्षात दर्शन पाउनुभयो. Atisha received this नै teaching उक्त प्रार्थनाले from किन र कसरी काम Maitreya, गर्यो and भन्ने one of his व्याख्या गर्नुभयो. disciples, अतिशले उक्त उपदेश मैत्री योगबाट पाउनुभयो र उहाँको एक शिष्यले त्यो उपदेशलाई लेख्नुभयो. So that complete text is what we will look at today. हामीले आज चर्चा गर्ने प्रार्थना पुस्तिका त्यही नै हो. Before we start, we must consider the reasons why, the reasons for training the mind. तर यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले मतिशोधन गर्नुपर्ने कारणहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ. Generally, we talk about the two accumulations in Mahayana Buddhism. The accumulation of merit and the accumulation of wisdom. सामान्यतया महायान बौद्ध धर्ममा हामीहरूले दुई प्रकारका सम्भारहरूको विषयमा चर्चा गर्छौं. Now, पुण्य सम्भार र ज्ञान. when it comes to training the mind, these are by no means separate things. तर मतिशोधन अभ्यासको बेलामा पनि यी दुई सम्भारहरू भिन्दै कुराहरू हैनन्. The reason we build up the accumulation of merit on the Mahayana path is mainly to overcome the afflictive emotions. So the afflictive महायानको obscurations. मार्गमा पुण्य सम्भार गर्नुको कारण भनेको क्लेश आवरण हटाउनको लागि हो. Which are the temporary defilements, the negative emotions like anger, jealousy, pride, and so on and so forth, which are all of them which are not part of the mind's true nature. यहाँ क्लेश आवरण भनेका आगन्तुक क्लेश र द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान जस्ता नकारात्मक भावनाहरू So हुन्, we जुन हाम्रो build चित्तको up the वास्तविक स्वरूप accumulation होइन. of wisdom to mainly overcome the cognitive obscurations, which are the blocks to knowledge, to the blocks to understanding the way things really are. त्यसै गरी ज्ञानको सम्भार ज्ञावरण हटाउनको लागि गरिन्छ. ज्ञावरण भनेको हाम्रो ज्ञानको अवरोध हो र यसले धर्महरूको यथावत ज्ञानलाई बाधा पुर्याउँछ.
when we have completed the 2 accumulations and overcome the 2 obscurations, we have arrived Buddhahood. जब हाम्रो 2 सम्भार पूरा हुन्छ र 2 आवरण पुरै हट्छ तब हामीलाई बुद्धता लाभ हुन्छ. So merit and wisdom have to go together. They're both important. They're both as important as each other if we aspire to reach complete Buddhahood, which is the complete liberation and enlightenment. त्यसैले पुण्य र ज्ञान सँगैसँगै जानुपर्छ. बुद्धता अर्थात् पूर्ण मुक्ति र बोध लाभ गर्नको लागि यी दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्. The effect of the cause of wisdom is purifying the mind of not knowing. त्यसैले ज्ञान अथवा प्रज्ञाको हेतुको प्रभाव भनेको चित्तको अविद्याको परिशुद्धि हो भने, and the effect of the cause of merit is purifying the mind of afflictive emotions. पुण्यको हेतुको प्रभाव भनेको चाहिँ चित्तको क्लेशको परिशुद्धि हो. So understanding this, we must understand that the practices we do for making merit, like reciting prayers, making offerings, and so on, have to be done with the right motivation and understanding. त्यसैले हामीहरूले पुण्य सम्हारको लागि गर्ने ध्यान, प्रार्थना, दान आदि सबै कर्महरू सम्यक आशय र बुझाइबाट वा प्रज्ञानयुक्त भएर गर्नुपर्छ. While we do them, and then conclude it with dedication to complete bodhi. ती सबै कर्महरू स्मृति र सम्प्रजन्य सहित गर्नुपर्छ र अन्तमा बोधिको लागि परिणाम नगरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ. To summarize, in Buddha Dharma, we combined method and wisdom to reach Buddhahood. संक्षेपमा भन्नुपर्दा बौद्ध धर्ममा बोधि प्राप्ति गर्न उपाय र प्रज्ञालाई जोड्न सक्नुपर्छ. The method side being the skillful ways in which we accumulate merit, but both of them occur in our own minds. उपायको पक्ष भनेको पुण्य सम्हारको लागि प्रयोग गरिने उपाय कौशल्यहरू हुन् अनि यी दुवै हाम्रो चित्तभित्रै हुन्छन्. All the prayers we do, all the pujas we do, all the practices we undertake, they do not have the power by themselves. हामीले गर्ने गरेका जति पनि प्रार्थना तथा अभ्यासहरू छन् तिनीहरू आफैमा कुनै शक्ति हुँदैन. They don't have power by themselves, but they only become merit. They only become skillful means when they support the reducing of afflictive emotions and the development of qualities such as calm, compassion, insight, and so on. तिनीहरू तब मात्र पुण्य वा उपाय कौशल्य भन्न पुग्छन् जब तिनीहरूको अभ्यासले हाम्रा क्लेशहरू घट्नका साथै हामीमा शान्ति, करुणा, प्रज्ञा जस्ता गुणहरू विकास गर्नको लागि मद्दत पुर्याउँछन्. Therefore, we have the side of mind training that involves hearing, involves studying, contemplating, analyzing, and directly meditating to gain wisdom, which is the realization that liberates us all. त्यसैले हामीसँग एकातिर मतिशोधनको पक्ष छ जस अन्तर्गत श्रवण, चिन्तन, मनन, अन्वेषण र प्रज्ञाको विकासको लागि स्पष्ट रूपमा भावना गरिन्छ र यही प्रज्ञाद्वारा बोधि लाभ गरेर हामीहरू मुक्त हुन्छौं. That involves using the skillful means to promote more loving kindness, to promote more compassion, and thereby less disturbing thoughts, disturbing emotions. त्यसै गरी अर्कोतिर हामीसँग उपाय कौशल्यको पक्ष पनि छ जसले हामीमा मैत्री, करुणा जस्ता गुणहरूको विकास गर्न मद्दत पुर्याउँछ जसले गर्दा हामीमा भएका क्लेशहरू घटेर जान्छ. So for our festival to be complete, we should focus on
both aspects, the method and wisdom, to make the most of this opportunity together. त्यसैले यो महोत्सवलाई पूर्णता दिनको लागि र यो अवसरलाई सार्थक बनाउनको लागि हामी सबैले मिलेर सकभर उपाय र प्रज्ञाका यी दुई पक्षमा जोड दिनु आवश्यक छ. So by making the most of this opportunity together, we're all part of making this Bhadracarya Festival a beautiful and powerful त्यसैले यो experience. अवसरलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउनका लागि हामी सबै मिलेर यो भद्रचर्या महोत्सवलाई एउटा सुन्दर र अत्यन्त शक्तिशाली अनुभूतिको रूपमा परिणत गर्दैछौँ. The name of the festival, Bhadracarya, it actually comes from one of the prayers that we do here, and the hero of this aspiration, the Bodhisattva whose name in full is Samantha Bhadra, which means all good. यो महोत्सवको नाम भद्रचर्या हो र हामीले यहाँ गर्ने एउटा प्रणिधान प्रार्थनाकै नामबाट यसलाई लिएको हो र यसको मूल नायक एकजना बोधिसत्व हुनुहुन्छ जसको नाम समन्त भद्र हो र समन्त भद्रको अर्थ भनेको सबै हिसाबले राम्रो भनिएको हो. Bhadra means good, good, excellent, noble. यहाँ भद्रको अर्थ उत्तम, राम्रो, सर्वोत्तम Charya वा means आर्य भन्ने लाग्छ. the way, the way we live our lives, and the way we live our lives and what we do. चर्याको अर्थ भनेको हामीहरूले हाम्रो दैनिक जीवन कसरी बिताउँछौँ अथवा हाम्रो अभ्यास कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ. And what we do and how we choose to live is the way of wisdom and compassion, which is all good. र हामीले हाम्रो जीवन कसरी बिताउँछौँ अथवा कस्तो कर्म गर्छौँ भन्ने कुरा प्रज्ञा र करुणाको मार्गले निर्धारित गर्ने भएकोले So this involves our whole being, body, speech, and mind. And of the three, the Buddha pointed out that the mind is foremost. र यस अन्तर्गत हामीले हाम्रो काया वाक चित्तलाई कसरी धारण गर्छौँ अथवा व्यवहार गर्छौँ भन्ने पर्छ र यी तीन मध्ये भगवान बुद्धले भन्नुभए अनुसार चित्त यी सबैमा just like the Buddha and Samantha Bhadra and all the awakened ones of the past, present, future do, we cultivate the heart, we cultivate the mind for awakening, enlightened love and understanding. And the way to do that is बुद्ध, समन्त भद्र र अतीत, वर्तमान र अनागतका सबै बुद्धहरूले गर्नुभए जस्तै हामीहरूले पनि महामैत्री र प्रज्ञा उत्पाद गर्नको लागि आफ्नो चित्तलाई परिशुद्ध बनाउने विकसित गर्ने काम गर्छौं र यसको मार्ग भनेको धर्म नै हो. About what we call mind. If we go by definition of the mind to be just the brain, just our ordinary thoughts and feelings. अब यहाँ मन अथवा चित्तलाई व्याख्या गर्नु पर्दा यदि हामीहरूले मन भनेको अथवा चित्त भनेको हाम्रो मस्तिष्क अथवा हाम्रो सामान्य विचार धारणा अथवा भावना मात्रै हो भनेर मान्ने भन्यो भने because then we can only talk about conditioned happiness. It's a dependent, it's a impermanent basis for किनभने यो अवस्थामा हामीहरूले अरु कुरामा आश्रित संस्कृत सुखको विषयमा मात्र कुरा गर्न सक्छौं जुन सुखको एउटा अनित्य आधार हुन जान्छ. We can imagine and think of things that can make us really happy. But a lot of the time, feelings grab hold of the mind, beyond our control, and can bring us an agony. Agony worse than हामीलाई साच्चै सुखी बनाउने वस्तुको विषयमा चिन्तन त गर्न सक्छौं तर अधिकांश समय हाम्रो भावनाले नै हाम्रो चित्तलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ र त्यसले नै हामीलाई मनोवेदना दिन्छ र मनोवेदना भनेको शारीरिक वेदना भन्दा धेरै नै दुःखदायी हुन्छ. Because what we call mind is not just about the brain, it's not just about our thoughts. There's no pill, there's no injection that we can create true happiness in our lives like that. चित्त अथवा मन भन्ने गर्छौं त्यो मस्तिष्क अथवा कुनै एउटा विचार मात्र नभएकोले
हाम्रो मन अथवा चित्तमा सच्चा सुख पैदा गर्नको लागि यो we संसारमा have to कुनै understand the अथवा true इन्जेक्सन nature छैन। of mind. And then it is by the mind that we can unlock. यसको लागि हामीले हाम्रो आफ्नो चित्तको वास्तविक स्वरूपलाई चिन्नुपर्छ र अनि त्यही मनले मात्रै हाम्रो वास्तविक सुखलाई उजागर गर्न सक्छ। To put it simply, we can say that although we have these incredible human brains, although our thoughts and feelings, they can be very powerful, but actually the mind is more. सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा हामीसँग अत्यन्तै अद्वितीय मस्तिष्क छ र हाम्रो विचार र भावनाहरू अत्यन्तै शक्तिशाली छन् भने तापनि मन ती सबैहरू भन्दा सर्वोपरि हुन्छ अथवा माथि हुन्छ। A light that allows whatever appears to the mind, inside or out, to be known. त्यस अन्तर्गत होस अथवा चेतनाको एउटा धारा प्रवाह हुन्छ र त्यो होसले प्रकाशको रूपमा काम गर्छ जसले हाम्रो मन भित्र अथवा बाहिर भएका जान्न सकिने जति पनि वस्तुहरू छन् त्यसलाई प्रकाशित अथवा उजागरित गर्दछ। We cannot analyze it, under a microscope or anything. We can't find its home in any part, in one part of the brain of the body. यो होसलाई हामीले न त पक्रिन सक्छौं, न अन्वेषण गर्न सक्छौं, न कुनै सूक्ष्मदर्शी यन्त्रले जाँच्न सक्छौं, न यसलाई हामीले हाम्रो शरीर अथवा मस्तिष्कमा पाउन सक्छौं। We can't see its color, we can't describe its shape, we cannot pinpoint its beginning, middle, end, and any of that. न यसको रङ अथवा आकृतिलाई देख्न सकिन्छ, न यसको आदि, मध्य र अन्त्यलाई औल्याउन सकिन्छ। And so because we cannot define it in any of those ways, we tend to talk about the mind in terms of what it's being affected by. यसरी यी कुनै पनि तरिकाले यसलाई परिभाषित गर्न नसकिने भएकोले गर्दा हामीहरूले यो चित्तलाई जेले प्रभाव पार्छ त्यसैको आधारमा यसको विषयमा चर्चा गर्ने गर्छौं। But of course, that's not the mind itself. We're talking about states of mind. तर यी भनेका चित्त नभइकन चित्तका अवस्थाहरू मात्र हुन्। The mind as it's affected by impermanent conditions. चित्तलाई प्रभाव पार्ने अनित्य प्रत्ययहरू मात्र हुन्। So yeah, there are these clouds, these temporary clouds, temporary clouds of thoughts and feelings. But then there's the sun of our Buddha nature that's always there. Even when those clouds are त्यसैले यी भनेका विचार विकल्प र भावनाहरूका अनित्य बादलहरू जस्तै हुन्, तर यी बादलले आकाशहरू ढाके तापनि आकाशमा तथागतको सूर्य सदा सर्वदा रहिरहन्छ। Our Buddha nature is not a mystical gift that we have to ask someone, that we have to ask the gods for or anything. र यो हाम्रो तथागत गर्भको सूर्य भनेको हामीहरूले कुनै देवता अथवा कसैसँग माग्नु पर्ने गुह्य उपहार अथवा It's not something that some people have and some people don't. It's not something that some people have more than others. It's nothing separate from the natural flow of pure empty clarity that we all experience. यो कुनै व्यक्तिमा हुने, कुनै व्यक्तिमा नहुने अथवा कुनै व्यक्तिमा धेरै हुने र कुनै व्यक्तिमा थोरै हुने कुरा हैन। हामी सबैले अनुभव गर्ने शुद्ध र शून्य प्रवाहको प्रकृतिगत बहाव It's always been there in every thought. The problem is we don't recognize it. यो हरेक क्षण उपलब्ध हुन्छ, तर समस्या के त भन्दा हामीले यसलाई चिन्दैनौं। We don't recognize it because of the impact of these afflictive emotions and confusions. All of them, they overwhelm us. क्लेश र भ्रान्तिहरूले हामीहरूलाई अभिभूत अथवा प्रभावित पार्ने भएको कारणले गर्दा हामीहरूले यसलाई चिन्न सक्दैनौं। So it's like an affliction that we need to cure in order to uncover this our Buddha nature
and the true lasting happiness of the mind, no longer dependent on impermanent conditions. त्यसैले गर्दा हामीहरूले हाम्रो तथागत गर्वलाई उजागर गर्नको लागि हाम्रो क्लेशको उपचार गर्नुपर्छ, जसको फलस्वरूप हामीहरूले हाम्रो चित्तको स्थायी सुखको लागि बाहिरी अथवा अनित्य प्रत्ययहरूमा आश्रित भइराख्नु पर्दैन। Now, having recognized the root of our problems, who is the doctor? And the doctor who can help us, who can cure us. अब हामीले हामीहरूको यो समस्याको जडलाई कसरी चिन्ने त? त्यस्तो कुन वैद्य अथवा डाक्टरलाई भेट्ने जसले हाम्रो रोगको उपचार गर्न सक्छ। Even the most eminently qualified. चाहे जति नै सक्षम किन नहोस्, एउटा सामान्य वैद्यले त यसको उपचार गर्न सक्दैन। What about God? Which one? त्यसभए कुनै देवताले गर्न सक्छन् त? कुन देवताले गर्न सक्छ? I mean, the very nature of a God, no matter how high, no matter how extraordinary, how amazing they may be, they're still within the cycle of conditioning. जति नै उच्चतम, अद्वितीय अथवा शक्तिशाली भए तापनि देवताहरू प्रकृतिले नै संस्कृत भवचक्रभित्रै So a पर्दछ। conditioned being cannot take us out of the conditioning of suffering. त्यसैले एक संस्कृत सत्वले हामीहरूलाई संस्कृत धर्म दुःखको चपेटाबाट बाहिर निकाल्न त सक्दैन। Only the perfectly complete Buddha, who has transcended all conditioning, who has realized the full and final cessation of all suffering, सम्पूर्ण संस्कृत धर्महरूलाई प्रहार गरिसकेका, सम्पूर्ण दुःखको निरोधलाई अवबोध गरिसकेका, who has, transcended all suffering, who has completed omniscient wisdom, boundless love, inconceivable abilities, सबै प्रकारका दुःखहरूबाट मुक्त भइसकेका, सर्वज्ञताको ज्ञान र अथाह करुणाको गुणले युक्त, only such a one has the knowledge, has the skills to help us, which is where the method त्यस्ता and एक wisdom सम्यक we सम्बुद्धमा need मात्रै comes from. हामीहरूलाई हित गर्न सक्ने, मद्दत गर्न सक्ने ज्ञान र उपायहरू हुन्छन् र त्यस्ता सम्यक सम्बुद्धबाट मात्रै And the हामीहरूलाई medicine चाहिने that he bestowed उपाय for कौशल्य र this प्रज्ञा is प्राप्त not, गर्न सकिन्छ it's not a bitter pill or anything, but the blissful. र यसको लागि उहाँले हामीहरूलाई प्रदान गर्ने औषधि भनेको कुनै एउटा तितो चक्की नभइकन अत्यन्तै आनन्ददायक The Sangha are like the nurses, the nurses assisting र in यहाँ our सङ्घ healing. भनेको नर्स अथवा परिचारकहरू हुन् जसले हाम्रो उपचार पद्धतिमा मद्दत पुर्याउँछ। So going for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha means we are taking action. We're taking responsibilities for our own lives, for our own liberation. त्यसैले बुद्ध धर्म सङ्घमा शरणगमन जानु भनेको हामीहरूले हाम्रो जीवन र हाम्रो मुक्तिको जिम्मेवारी आफैले लिनु हो। And we have the perfect support. We have the blessings. We have the power to do this in the Triple Gem. र यसमा हामीहरूलाई सहयोग पुर्याउन त्रिरत्नले सम्यक आश्रय, अधिष्ठान र बल प्रदान गर्नुहुन्छ। When we have found the wish-fulfilling jewel of the Buddha Dharma that we can, make use of for our own and others' ultimate welfare, we can't just throw that away. यसरी बुद्ध धर्म रूपी चिन्तामणि यदि हामीले प्राप्त गरेका छौं भने यसलाई आफ्नो र अरूको हितको लागि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई Even though there's a lot of challenges in the world, there's so many freedoms, there's so many comforts, and there's so many opportunities that we have in this human life to practice that path, the path to liberation and enlightenment. यो संसारमा जति नै चुनौती भए तापनि हामीहरूले मुक्ति र बोधिको मार्ग अभ्यास गर्नको लागि हामीसँग यो अमूल्य मानव जीवन छ जो Being so धेरै fortunate क्षण as we सम्पत्ति all are, we सुविधा र must अवसरले have युक्त छ। this, we must have self-confidence, determination. We must have the strength
the strength to not just, get caught up in the affairs of this life alone, but to have, the vision of, to look ahead, to aim for true lasting happiness. त्यसैले हामीहरू सबै अत्यन्तै भाग्यशाली भएको कारणले गर्दा हाम्रो आत्मविश्वास, हाम्रो संकल्प, हाम्रो ऊर्जालाई यो जीवनको समस्या र परिस्थितिहरूमा मात्र अल्झिनको लागि लगाउने हैन कि चिरस्थायी सुखतिर लक्षित दूरदर्शितातिर पनि केन्द्रित हुनु पर्दछ. Now, as we have already reflected, the Buddha himself said that the mind is foremost. हामीले अघि नै भगवान बुद्धले चित्तलाई प्रधान मान्नु भएको कुरा उल्लेख गरिसकेका. But that doesn't mean that what we do physically, what we do verbally isn't important. Not at all. तर त्यसको अर्थ हामीहरूले मन र वचनले गर्ने कर्महरू महत्त्वपूर्ण छैनन् भनेको होइन. They are important. They really are, because they serve as a foundation for mind training. तिनीहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् किनकि तिनीहरूले मतिपरिवर्तन अभ्यासको आधारको रूपमा काम गर्छन्. To open the heart, to illuminate the mind, to awakening wisdom and compassion. They can't happen without the firm foundations of moral conduct. Moral conduct, speech and attitude. किनकि नैतिक आचार, सम्यक वचन र प्रवृत्तिको दरो जग बिना चित्तमा प्रज्ञा र करुणा उत्पाद गर्नको लागि हाम्रो हृदय खुल्न सक्दैन, प्रकाशित हुन सक्दैन. We want to abide in a clear, calm state in which ordinary distractions don't take our attention away or make us feel हामीहरूलाई heavy. भारी महसुस गराउने, हाम्रो एकाग्रतालाई भङ्ग गर्ने, सामान्य विक्षिप्तताबाट मुक्त, शान्त र स्पष्ट अवस्थामा हाम्रो But चित्त that doesn't रहनुपर्छ. happen, and certainly doesn't last when negative karma is not तर हाम्रो pure. अकुशल कर्म शोधन नभएसम्म यो अवस्था लाभ हुन सक्दैन र लाभ भए तापनि यो रहिरहन सक्दैन. So again, it's not any rules by themselves that we should blindly follow. तर पनि यो आँखा चिम्लेर पालन गर्नुपर्ने कुनै किसिमको नियम Our पनि हैन. moral commitment is an informed choice that benefits ourselves and others. हामीहरूले वहन गर्ने नैतिक दायित्व वा शीलको पालना भनेको आफ्नो र अरूको हितको लागि हामीहरूले लिने प्रज्ञापूर्ण निर्णय हो. When we choose to live a life, to choose to live without cheating, without abusing, without lying and so on, our minds are not haunted by constant regret. हामीले हाम्रो जीवन कसैलाई धोका नदिकन, कसैको फाइदा नउठाइकन, कसैलाई झुटो नबोलिकन जिउने निर्णय गरेको खण्डमा हाम्रो चित्त पश्चातापको आगोमा निरन्तर रूपमा जलिरहनु पर्दैन. Previous bad karma has on our mind stream, we make that conscious. यसरी हाम्रो चित्त सन्ततिमा हामीले अगाडि जन्ममा गरेका अकुशल कर्महरूको प्रभावलाई हामीले उजागर गर्दछौं. Since the triple gem, the triple gem is blameless. The triple gem is our support to purify. त्रिरत्न सम्पूर्ण दोषहरूबाट मुक्त भएको कारणले गर्दा उहाँहरू नै हाम्रो चित्त परिशुद्धिको आधार हो. So we do prayers to lay open, with remorse of whatever negativity there is of body, speech. त्यसैले हामीहरूले काय वाक चित्तले गरेका कुनै पनि कर्मलाई नलुकाइकन उजागरित गर्दै प्रायश्चितको भावना सहित प्रार्थना गर्छौं. यसका साथै शुद्धशील पालन गरेर जीवकोपार्जन गर्ने संकल्प पनि लिन्छौं. We remedy bad karma by casting aside, such as though through the prayers we do and so on, purifying its grip from our minds. यसरी प्रार्थना र संकल्प गरेर हामीहरूले हाम्रो चित्तलाई अकुशल कर्मको प्रभावबाट मुक्त बनाउँछौं. So in that way, our commitment to holistic morality is the essential foundation for our mind. यसरी हाम्रो सम्यकशील प्रतिको कटिबद्धता नै हाम्रो मतिशोधन अभ्यासको आधार हुन जान्छ. Morality is the foundation, and then to actually train the mind in the context of Mahayana Buddhism,
we need to nurture the inspiration, the aspiration, the conviction that since the Buddha attained complete awakening to benefit all sentient beings, and we all possess that seed, the seed of Buddhahood within us, then we can achieve that same wisdom, that same compassion and ability. यसरी मतिशोधन अभ्यासको आधार सम्यकशील भए झैं महायानको सन्दर्भमा हामीहरूले हाम्रो आशय, हाम्रो प्रणिधान, हाम्रो आत्मविश्वासलाई परिपोषित गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धले सम्पूर्ण सत्वको हितार्थ बोधि लाभ गर्नुभए झैं हामी सबैमा पनि उक्त बोधिको बीज भएको कारणले गर्दा हामीले पनि उहाँले जस्तै प्रज्ञा, करुणा र अन्य गुणहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास नै यसको हेतु हो। Not a blind but informed faith in the Triple Gem. We have spiritual as well as ethical foundation to practice. जब हामीमा त्रिरत्नप्रति आत्मविश्वास अथवा सुविज्ञ श्रद्धा जाग्छ, जुन श्रद्धा अन्धविश्वासबाट मुक्त हुन्छ, त्यसबेला धर्म अभ्यास गर्नको लागि हाम्रो आध्यात्मिक र नैतिक पूर्वाधारहरू पूरा हुन पुग्छ। We will be pushing against the effects of unchecked negative karma. यसरी नैतिकता अथवा शील र श्रद्धा बिना हामीहरूले निरन्तर रूपमा आफ्नो अकुशल कर्मको प्रभावलाई झेल्नु पर्ने हुन्छ। We will have the fortitude to put our efforts into Dharma practice. जसले गर्दा हामीले धर्म अभ्यासमा निरन्तर यत्न गर्ने मनोबल रहँदैन। But when we nurture these foundations, definitely, whatever practice we do, however as much as one we can do, it will be successful. तर हामीले यी पूर्वाधारहरूलाई सबल बनाएको खण्डमा हामीले जुनै अभ्यास गरे तापनि, जति नै अभ्यास गरे तापनि हामी सफल हुनेछौँ। Now, here's an important point. The Buddha is our unrivaled teacher, the most amazing embodiment of अब यहाँ एउटा मुख्य कुरा ख्याल राख्नुपर्छ। But भगवान बुद्ध नै हाम्रा अद्वितीय गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण अद्वितीय गुणहरूका साक्षात् प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। is not our God. A God that we pray to please to take away all our problems. A God who can make us enlightened or make us happy. No. तर भगवान बुद्ध कुनै त्यस्तो देवता हैन जसलाई खुशी बनाएको खण्डमा उनले हाम्रो सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ र हामीहरूलाई बोधि लाभ गराउन अथवा खुशी बनाउन सक्छ। When the one responsible for our own happiness and suffering, whether in the present or for the future, is on the outside, then our focus is on the outside. यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा जब हाम्रो वर्तमान र भविष्यका दुःख र सुखका कारणहरू बाहिर हुन पुग्छ तब हाम्रो ध्यान पनि बाहिर नै केन्द्रित हुन जान्छ। The definition of a Buddhist, in Tibetan we call Nangpa. तर एउटा बौद्धको परिभाषा जसलाई तिब्बती भाषामा नाङपा भनिन्छ, Nangpa means someone whose focus is on the inside. नाङपा शब्दको अर्थ भित्रपट्टि हेर्ने अथवा भित्रपट्टि ध्यान केन्द्रित गर्ने व्यक्ति भन्ने लाग्छ। So, going for refuge to the Triple Gem means we are taking responsibility of our own present and future. We're not dumping all of that responsibility on on someone else or something else. त्यसैले त्रिरत्नमा शरणगमन जानु भनेको हामीले हाम्रो वर्तमान र भविष्यका सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैले वहन गर्नु हो। अर्थात् हामीले हाम्रो जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति अथवा वस्तुमा थोपर्दैनौँ। That might be a daunting prospect for some, but actually it's something to be really encouraged. It's something to be really encouraged about.
कसैको लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण अवधारणा हुन सक्छ, तर हामीहरूले आफूलाई यो धारणाप्रति प्रोत्साहित गर्नु Because the जरुरी छ। Buddha gave so many vast and profound methods for us to be able to, build on the foundations of our faith, of our morality. किनभने भगवान बुद्धले हाम्रो श्रद्धा र शीलको पूर्वाधारलाई विकसित गर्नको लागि अति नै गहन र वैपुल्य उपायहरू हामीहरूलाई दिनुभएको छ। For the next life to see if we get permission to be त्यसैले कुनै ईश्वरले वा देवताले हामीहरूलाई खुसी हुने अनुमति दिए कि दिएन भनेर हेर्नको लागि अर्को जन्मको प्रतीक्षामा हामी achieve छैनौँ। our goal of liberation and enlightenment in this very life if we practice. किनभने अभ्यास गरेको खण्डमा यो जन्ममा नै हामीहरूले मुक्ति र बोधि लाभ गर्न सक्छौँ। Now that informed faith is a foundation, but we can't just sustain our meditation र on यसरी faith alone. यस्तो सुविज्ञ श्रद्धा नै मूल आधार भए तापनि हाम्रो ध्यान अथवा भावना यो श्रद्धामा मात्रै टिकिराख्न attentive सक्दैन। presence that we call smriti, mindfulness. यसको लागि हामीलाई चनाको होसको आवश्यकता पर्छ, जसलाई स्मृति भनिन्छ। Not just for meditation, but in every aspect of our lives that we keep our internal. र यो goals. स्मृति ध्यानको लागि मात्र होइन कि हाम्रो जीवनका हरेक पक्षहरूमा आन्तरिक For एकाग्रता कायम mindfulness गर्नको to be लागि able आवश्यक to पर्दछ। liberate us, rather than just be a method for stress release. We have to know how to direct it in a way that that यो स्मृति हाम्रो तनावबाट मुक्त बनाउने एउटा उपाय मात्र नभइकन हामीलाई मुक्ति नै दिलाउने हेतु बनाउनको निम्ति भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश अनुसार यसलाई प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। यसैलाई नै भगवानले 4 स्मृत्युपस्थान अर्थात् चतुर्स्मृत्युपस्थान भन्नुभएको छ। Of the four, the first close placement of mindfulness is body. यी 4 मध्ये पहिलो स्मृत्युपस्थान काय अथवा शरीरको स्मृत्युपस्थान हो। The felt sense of body as we experience it in the present, rather than just the visual impression of it as we see it in our mind's eye. A full experience of body. यस अन्तर्गत हामीले हाम्रो शरीरको मानसिक चित्रण वा कल्पना गर्ने होइन कि शरीरलाई अहिले वर्तमानमा पूर्ण रूपमा महसुस गर्ने अभ्यास पर्दछ। So when we take away the picture, what is the body to us? We don't normally pay attention in this way. So and due to that, यदि हामीले उक्त मानसिक चित्रणलाई हटाइदिएको खण्डमा हाम्रो लागि शरीर भनेको के हुन्छ त? हामीले कहिले पनि यो पक्षबाट शरीरलाई हेरेका हुँदैनौँ। त्यसै कारण हामीले हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका तनावहरू बोकेर बसेका हुन्छौँ। and out as a way to be with the body as as a flowing experience that releases all that attention. भगवान बुद्धले शरीरको विपස්සना गर्नको लागि श्वासको गतिमा स्मृतिवान हुनु भन्नुभएको छ। यसरी शरीरलाई निरन्तर रूपमा बगिरहेको अनुभूतिको रूपमा महसुस गर्दा हाम्रा सम्पूर्ण तनावहरू मुक्त So with हुन्छन्। that, closely placing mindfulness on the felt sense of the body as a flowing experience, we can sense that our experience of breathing, what our experience of breathing is like. यसरी आफ्नो शरीरलाई बगिरहेको अनुभूतिको रूपमा विपස්සना गर्दाखेरि हामीहरूले हाम्रो श्वास प्रश्वासलाई पनि अनुभूतिको तहमा जान्दछौँ। Where does the felt sense of breath begin in the body? Where does the felt sense of the breath end in the body? श्वास प्रश्वासको यो अनुभूति शरीरमा कहाँबाट सुरु भयो र कहाँ अन्त भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। We can feel sensations flow everywhere in the body with the rhythm of breathing. श्वास प्रश्वासको गतिसँगै शरीरभरिको वेदनाको अनुभूति हुन थाल्छ। So feeling into it in that way, the breathing is calming, and it allows us to,
it allows our mindfulness to soothe, to release contraction, like release the pain in the muscles and so on. यस्तो अनुभूतिका साथ श्वास प्रश्वासको विपස්සना गर्नाले हाम्रो शरीरमा भएका कसाबहरू र मांसपेशीमा भएका दुखाइहरू पनि मुक्त हुन थाल्छन्. We notice particular feelings, localized feelings. यसरी भावना गर्दै जाँदा हामीलाई विशेष प्रकारको वा सीमित अनुभूतिहरू त हुन्छ नै. Mindfulness isn't just about isn't about thinking in the regular sense, So we're not fixating on those particular feelings. तर स्मृति उपस्थानको अभ्यास गर्ने भनेको त्यस्ता वेदनाहरूलाई सामान्य रूपमा हेर्ने वा ग्रह गर्ने भनेको We होइन. notice them, yes. We notice them, we feel them more sensitively than usual. अवश्य पनि हामीले ती अनुभूतिहरूलाई चिन्छौँ र सामान्य बेलामा भन्दा बढी संवेदनशील भएर अनुभव पनि गर्छौँ. Those feelings, not stuck in. तर हाम्रो स्मृति ती अनुभूति वा वेदनाहरूसँग हुन्छ तर तिनीहरूमा टाँसिएको वा अड्केको भन्ने हुँदैन. And fixate on them. We start thinking about it. And then तर यदि हामीहरू ती अनुभूतिमा अड्केको वा टाँसिएको खण्डमा हामीहरूले तिनीहरूको विषयमा विचार गर्न थाल्छौँ, तिनीहरूको कल्पनामा हराउँछौँ, अनि के हुन्छ त? हाम्रो स्मृति हराउँछ. Mindfulness is vigilance. सम्प्रज्ञा. स्मृतिको जोडी वा साथी भनेको सम्प्रजन्य हो. That recognizes when we have got stuck and it returns us to mindfulness through breathing or whatever. सम्प्रजन्यले हामीहरू अड्केको वा हराएको थाहा पाउँछ र स्मृतिलाई श्वास वा अन्य आलम्बनमा फर्काएर लिएर आउँछ. The same is then applied to the mind. Again, this doesn't mean our thinking or our brain or as such, but the tone of mind, how the mind is affected. यही कुरा हाम्रो चित्त वा मनमा पनि लागू हुन्छ. यहाँ चित्त भन्दा हाम्रो विचार वा मस्तिष्कलाई भनिएको होइन, बरु चित्त कसरी प्रभावित भएको छ अथवा चित्तको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा इङ्गित गरिएको हो. Mindfulness of sadness as sadness, gladness as gladness, and so on and so forth. त्यसैले यहाँ चित्तानुपस्यना भन्दा निराशालाई निराशाको रूपमा र खुसीलाई खुसीको रूपमा चिन्ने स्मृतिको अभ्यास हो. यहाँ हामी ती मनोवेदनाका साथ त हुन्छौँ तर तिनीहरूबाट नियन्त्रित हुँदैन. So as a result of this purifying development of mindfulness, the afflictive emotions that usually cause us so many problems, they start to fade. यसरी विकसित स्मृति उपस्थानको शुद्धिकरणको फलस्वरूप सामान्यतया हामीलाई यति धेरै समस्यामा गाजिराख्ने हाम्रा क्लेशहरू बिस्तारै हराएर जान थाल्छन्. So we can see clearer. यो चस्मामा जम्मा भएको धुलो सफा गर्ने प्रक्रिया जस्तो हो जसको फलस्वरूप हामीले स्पष्ट देख्न थाल्दछौँ. Our vision is sharper, not projecting with contamination of strong emotions or biases and so on. हाम्रो दृष्टि कडा क्लेश र पूर्वाग्रह जस्ता प्रदूषण र प्रक्षेपणबाट मुक्त भएर अझ बढी तीखो हुन थाल्छ. The fourth close placement of mindfulness is on topics. The topics that will actually transform our minds. त्यसै कारण चौथो स्मृति उपस्थान अन्तर्गत धर्महरू पर्दछन्. ती धर्महरू जसको प्रविच्छेदले हाम्रो चित्तलाई वास्तवमै रूपान्तरण गर्न सक्दछ. Let's take a look at the text that we will use. त्यसलाई मद्दत पुर्याउनको लागि हामीले आज प्रयोग गर्ने पुस्तकलाई एकचोटि हेरौँ. The title of this text we're looking at is called The Vajra Song to Chant as a Meditation to Train the Mind. यो प्रार्थना पुस्तिकाको शीर्षक गाउँदै भावना गर्ने मतिशोधन अभ्यासको मधुर वज्र गीति हो. Vajra is a Sanskrit word we use in Buddhism a lot. वज्र एक संस्कृत शब्द हो र यसलाई बौद्ध धर्ममा धेरै नै प्रयोग गरिन्छ. It means diamond, something incredibly valuable and symbolic of being indestructible. Since the only thing that can cut a diamond is another diamond. वज्र भनेको हीरा हो जुन अत्यन्तै अमूल्य हुन्छ तर सांकेतिक रूपमा यसको अर्थ नाश गर्न नसकिने भन्ने पनि लाग्छ.
सारतः एउटा हिरालाई अर्को हिराले मात्र It's काट्न also a सक्दछ word for thunderbolt. So it signifies immense power. यसको अर्को अर्थ चट्याङ पनि हो जसले अथाह शक्तिलाई जनाउँछ In other words, every time we hear the word Vajra, we have a reminder of our Buddha nature. The pure potential of this very mind here and now that can never be destroyed, by temporary emotions or problems, which has so much power if we know how to use it. त्यसैले हरेक पटक हामीले वज्र भन्ने शब्द सुन्दा यसले हाम्रो तथागत गर्वको याद दिलाउँछ अहिले यहाँ वर्तमानमा स्थित हाम्रो यो चित्तको शुद्ध क्षमतालाई जनाउँछ जसलाई अस्थायी क्लेश र समस्याहरूले कहिले नाश गर्न सक्दैन र यसलाई प्रयोग गर्न जानेको खण्डमा यो अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छ त्यसैले चित्तलाई स्मृति सम्प्रजन सहित तालिम दिनको लागि हामीले यो वज्र गीति प्रयोग गर्नेछौँ to guide all wandering beings who have been my parents, by whichever of the 5 poisonous afflictions are present in me. अब यहाँ पहिलो श्लोकलाई हेरौँ ल हे मेरो आमा बाबु हुनुभएका सबै सत्वहरूलाई मार्गदर्शन गर्न ममा भएका क्लेशका जुनसुकै 5 विषहरूद्वारा सत्वहरूका 5 विषहरूलाई बाँकी नराखी तान्नुपर्छ राग आदिले रहित भएको कुशल कर्म जे जति छन् ती सबैलाई सडगतिका प्राणीहरूलाई समान रूपमा बाँड्नुपर्छ यो श्लोकमा व्यक्त गरिएको पहिलो उद्गार जसलाई तिब्बती भाषामा कोए र यहाँ नेपालीमा लोहै भनेर इङ्गित गरिएको छ an expression of the faith and the determination we're practicing with and straight away we affirm our motivation यसले एक किसिमको आह्वान अथवा उत्सवलाई व्यक्त गर्दछ All sentient beings have that same Vajra nature. So this mind training is not just to free ourselves from suffering, but it's the whole reason we're doing it is to be able to free everyone from pain. उद्गारले हाम्रो श्रद्धा र आत्मविश्वासलाई अभिव्यक्त गर्नुका साथै हाम्रो अभ्यासप्रतिको सदाशयलाई पनि दृढ बनाउँछ सबै सत्वमा त्यही तथागत गर्व हुने भएकोले आफूलाई मात्र होइन कि सबै सत्वहरूलाई दुःख र भ्रान्ति आदिबाट मुक्त बनाउनको लागि भनेर हामीले यो मतिशोधन अभ्यास गर्दछौँ यदि दुःख र भ्रान्तिहरू चित्तको नैसर्गिक गुणहरू होइनन् भने तिनीहरूको हेतु र प्रत्ययहरू हुनुपर्छ ती हेतु र प्रत्ययहरूलाई हटाइदिएको खण्डमा समस्या समाधान भइहाल्छ So we have to know, first of all, we have to know what are these causes and conditions, what they are, in order to practice, to apply the method. त्यसैले सर्वप्रथम त हामीले यी हेतु र प्रत्ययहरू के हुन् भन्ने कुरा पहिचान गर्नु पर्दछ किनकि तिनीहरूको पहिचान बिना चित्तलाई मुक्त बनाउनको लागि कुन उपाय प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन सक्दैन We're motivated by compassion. And then we actually make the main practice compassion by empathizing with others to purify the afflictive emotions. यो अभ्यासको विशेषता भनेको यसमा हामीहरू करुणाबाट प्रेरित भएका हुन्छौँ We need to examine that process, very carefully, to know how to practice. हामीले यो प्रक्रियालाई ज्यादै सजग भएर जाँच्नुपर्छ र कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ Today is the introduction, but we will look properly at the text tomorrow. आज यो पुस्तकको परिचय भयो भोलि हामीले यसको राम्रो अध्ययन गर्नेछौँ So for now, let's reflect and meditate on the themes we have explored this morning. र अब आज बिहान हामीहरूले चर्चा गरेको विषयलाई लिएर चिन्तन र भावना गरौँ So after a short break, we'll take a short break, and let's all after that let's all recite the Bhadracarya prayers together to celebrate the accumulation of merit and wisdom together. अब एउटा छोटो विश्राम लियौँ र विश्रामपछि हामीहरू सबै मिलेर
पुण्य र ज्ञान सम्भारको उत्सवको रूपमा भद्राचार्य परिधानको पाठ गर्नेछौँ। धन्यवाद। My late grandfather, His Holiness Jigdal Dagchen Dorje Chang, loved Lumbini, this sacred place. Because if it wasn't for this place, we wouldn't have Buddhism in this world to begin with. Without the Bodhisattva Siddhartha Gautama being born here, none of the other amazing activities of the Buddha would have ever followed. None of the other amazing activities and the sacred places would have ever followed. This is where it all began. So to coincide with my grandfather's birthday, at this sacred place, we created this festival, the Bhadracarya Festival, as a chance for all of us to come together to practice the Dharma. The name of this festival comes from one of the prayers we do over here, and it's the hero at the heart of this explanation, whose name in full is Samanthabhadra, which means all good. Bhadracarya, Bhadra actually means good, noble, excellent, and so on. Charya means the way we live our lives, and what we do in our practice, and what we do, and how we choose to live is a life of the way of wisdom and compassion, which is all good. So this involves our whole being, the body, speech, mind. And the Buddha pointed out that the mind is the most important. So, just like the Buddha and Samanthabhadra and all the awakened ones of the past, present, and future do in their noble course, we try to cultivate the heart, the mind, to awaken, for the awakening, enlightened love and understanding. And the way to do that is through the Dharma. So that's why in this festival, we have some meditations, some chanting of aspirations and recollections to inspire us, to open our hearts and mind. We have some ritual pujas that we do in the afternoons. We have activities such as prostrations and circumambulations around the Maya Devi garden. We also have generous activities with the Marishi Fellowship to help the local community people in need. And also special pujas and beautiful visuals at the Maya Devi garden. So it's a festival for everyone who attends it, as a chance for all of us, as an opportunity to be part of, to bring this celebration of wisdom and compassion to life. And to do that is through Dharma practice.
Kunjujiri, Recollection of the Triple Gem, page 18. पहिलो पाठ त्रिरत्न अनुस्मृति नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 17 हेरिदिनु होला 随念三宝经中文版第12页 Tongzhi Jamba La Zha Za Lu De La Sangye Jomde De Bine De She She Kwa Ra Jung Wa Yang La Wa Zu Be Sangye Tri Kwa La Sha Zo Den Ba Nye Wa Che Ma Ji Den Che Ma Ji Wu De Be Ka Lo Ji Wa La La Me Ba La La Me Nam Ji Den Ba Sangye Jomde De She She Ka Me Sa Na Da Ge Ju Du Ma Ge Za Wa Na Che Me Sa Wa Se Be Jen Ba Se Nam Se Nam Je De Nam Je She Pe She Sam Bo Nam Je Je Ba Se Nam Je Me Do Je Ba Ju Yo Ren Ba Den Ba Do Na Me Den Ba Me Ba De Be Me Ba Nam La Me Bra Ga Wa She Ra Se Je Me Na Ba Do Nam La Se Wa Me Ba Sim Je Nam Je Je Da Ba Shang Ju Se Ba Nam Je Ya Wa Me Ma Sa Nam Je Ya Bo Nyang Ye De De Be Zhong Je Du Zhu Wa Nam Je De Be Ye She Ba Du Me Ba Bo Ba Sam Je Me Ja Ba Sung Nam Da Da Ba Yang Ye Ba Gu Je Da Ye Zhong Me She Ba Gu Song Ba Me Ba De Ba Da Ye Ma Ge Ba Su Da Ye Ye Ba Ma Ge Ba Su Me Ba Da Da Ma Je Ba Du Ma Da Ye Nam Bra Zhu Wa Pong Ba Da Le Ra Du Nam Bra Zhu Wa Ka Nam Da Mi Den Ba Je Je Nam Bang Ba Du Ba Nam She Shu She Ba Yang So Du Wa Da Le Nam Bra Zhu Wa Se Ba Le Zhu Wa Shu Le Ka Wa Ye She Yang So Zu De Ba Da Ma She Ba Da 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 Ju Me Sa Je Jum De De Nam Je Ye She La Ne Ba Nyang Ye Le De Ba La Mi Ne Ba Yang Da Ba Ni Je Da La Ne Ba Sim Je Nam Je La Si Be Sa La Shu Ba De De Da Ne Sa Je Jum De De Ju She Le Yu De Yang Da Ba Na Su Nam De Chun Ne Tong Ma Ge Wa Pa Du Ge Wa Ta Ma Ge Wa De Sang Wu Si Zhe Sang Gu Ma Je Ba Yang Su Zu Ba Yang Su Da Ba Yang Su Chang Ba Chum De De Je Che Le Ba Sung Ba Yang Da Ba Tong Wa Ne Me Ba De Che Ba Me Ba Nye Ra De Ba De Tong La De Yang Ba Che Ba Nam Je Su Su Rang Ye Re Ba Che Ba Chum De De Je Zong De Su Me Chun Du La Ne Ra De Ba Nye Ba Chung Wa Zo Be Chang Ju Du Zhou Ra She Ba Me De Ba Me She De Ba Na De Ba De Ba Yu Ba Ju Wa Che Ba Wu De Ba Chen Ba Ge De Ne Le Ba Shu Ba Re Ba Shu Ba Chang Ba Shu Ba De Ba Shu Ba Tang Ba Che Le Le So Ju Wa Cha Cha Le Le So Ju Wa Sa Nam Je Ba Je She Le Yang So Chung Wa Chen Po Jin Be Ne So Ju Wa Yun Du Wa Jin Be Ne So Ju Wa Chen Po Sang Je Yen De Sang Me Ja Shi Je Yen De Sang Me Ja Ge De Yen De Sang Me Ja Sang Me Ja La De She Be Nam Ba Me Ba Sang Me Ja Nam Ba Shin Du Je Wa Yi Shu Simzema praise, page number 24. प्राणी स्नेह अथवा करुणा प्रणिधान नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 21模拟礼赞文， 慈禧颂， 中文版第19页。
The Praise of the 12 Deeds, page number 37. द्वादश अथवा 12 बोधिकृत नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 33 佛陀12行仪礼赞文第31页。 Lama
Arya Manjushri's Praise to the Buddha of the Buddha, page number 45. मान्जुश्रीको बुद्ध स्तुति नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 39 大圣文殊师利菩萨赞佛法真理第37页。 Nam
Nepal Mima Chimba Yi Shinan Kundan Li Shindu Simje Kunje Chuse Ba Nide Chula Shazalo Sangye Namje Yemba Ya Simta Chukye Dimani Shuna Namje Kunje Ba Nide Chula Shazalo Chukye Juma Tabude Juma Nija Shimala June Shule Makrowa Mide Chula Shazalo Zosan Jide Chuse Jan Jide Chula Nimize Jide Namdo Nimawa Mide Chula Shazalo Toshi Tola Chuse Jin Chune Toshi Chuyono Tongwa Tongwa Kuzeba Mide Chula Shazalo Juma Tabe Tinzena Yurga Chinga Namjoshi Tabe Maje Nyungshuba Mide Chula Shazalo Duma Mala Chimala Veda Nela Mijoji Geda Shaba Mimawa Mide Chula Shazalo Doje Tabe Tinzinji Yishe Chila Kunsanji Numa Chiba Yamshaba Mide Chula Shazalo Demba Lusan Samjedo Niyo Nyangen Devado Nazo Tala Demba Bo Mide Chula Shazalo Sinje Namje Juyeto Jene Kewa Yubana Deshu Niyo Nyangen Mide Chula Shazalo Sema Mima Lujeju Chwa Mima Junema Name Dage Mima Wa Mide Chula Shazalo Nako Mima Jumima Dage Dage Shishema Kundu Jimba Namjeje Mide Chula Shazalo Toju Chua Kawa Chula Shazalo Jia Jine Soa Chula Shazalo Mande Shuna Nyewa Tuso Chujukwa Chua Kunje Chimba Chula Shazalo Kunjo Chimba Chimba Chula Shazalo Bhadracarya Jine Tala Shula Shazalo Jewa Nale Namje Chula Shazalo Urva Shishin Mine Pala Shazalo Jowa Tamje Dana Simje Nandani Tamje Shujan Duye Rabdu Rinkyoma Chedam Bema Chamje Kura Mijoshi Samje Lokwa Chuge Toni Shindode Sema Tamje Namba Kundu Namba Shi Chela Karyam Kamra Zeba Chimala Tebe Gopala Me Wema Nilale Mime Chua Kawa Chela Shazalo Sanje Duje Sanje Gyala Malade Mine Namka Nyamba Nila Shazalo Gyende Kunje Choma Chela Shazalo Baba Lungo Chawa Chela Shazalo Pamandroma Tuba in praise of Aryatara, page number 138. ताराको स्तुति नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 115 尊圣救度母赞第117页
The majestic aspiration of Arya Maitreya, we will be doing 3 times. मैत्रेय प्रणिधान हामी यस प्रणिधानलाई 3 चोटि माथिदेखि दोहोर्याउनेछौँ र नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 144 मा हेर्दिनु होला 圣慈师菩萨愿王第143页，这个颂词要念3遍。 Sangye don chanjo senpa tamje la chaso lo Kuanga wo chidra chanjo senpa senpa chenpo chanpe mwe chanjo senpe chepa chepe se Nye den son se den son do labe chapa chito se Pimo yebe lama sala zote Hamo jane sidike jemelanda Sanje gana chazalo Chanso lanye denbaye Chanjo senpa namlaya Yende namla chazalo Yende namje doje Dore lamne rafrema Gashi meba denjema Chanjo senpa chazalo Semje wando gyrbena Nage dewa jejema Sanje jema jenezo Nage deda shakaye Dale namba songange Sonan zonye jebane Nage genje sabendo Nage chanjo nisesho
Kyabchog Avikrita Vajra Rinpoche Chanjo Semba Chanjo Cho Sanja Jevar Kumande Chanjo Dharma Sanje Shen Dedan Cheben Dudone Soja Kula Melendo Chuje Kolo Kojoji Chuma Chimbo Chayene Duma Sinken Dorje Chang Kawa Chewa Samyezo Chuden Zijin Shujuji Nebe Dambo Jingyoji Sebe Seba Damjemba Chewa Genje Jindana Kani Chona Sisoso Sengye Jima Jivana Sanje Name Memete Sengye Nanda Chandode Sebe Sole Dogaisho Zobe Sangye Kanchoda Kanda Deda Majumba Deda Jesa Daloje Shajo Jeba Jujuji Paro Jindro Zojene Jojo Sinjen Tajesho Mwenje Jebo Mwenjene Lame Chanjo Rejuji Mashe Balan Vijona Rashe Maje Nemaje Nale Maje Momaje Dome Chonye Dogajo Sanje Kanso Chembo Na Simje Maje Somaje Kansa Maje Somaje Dama Chibe Chudojo Naze Nage Zimbaye Mobo Kula Menyejo Simje Kula Meledo Sena Maje Jidojo Mobo Machebe Dage Bonjo Lundojo Mobo Tamjebe Jimbe Paro Chindojo Chimje Zuje Chimeje Zuje Namanande Oze Mebe Zuje Zuje Maro Chindojo Sayana Joane Zuban Joa Majebe Zube Maro Shinzojo Zuje Zambe Zunjoje Dendro Lelo Majeje Tona Dembe Lusenke Zunjo Maro Shinzojo Joma Labe Denzenda Bawa Jove Denzenda Doje Labe Denzenge Sante Maro Shinzojo Namra Labe Kosonda Duzo Nyamba Nidaya Rikson Gozon Jipaye Shena Maro Shinzojo Sanje Genje Nawana Veda Jije Bhavana Chanjo Sebe Zungoji Dage Samba Zungoji Deda Jeba Jisheji Shamba Kanan Dimbayi Paro Chinro Zujene Sajo Kola Ravi. Going back to page 171. हामी फेरि माथिदेखि एकपल्ट दोहोऱ्याउनेछौँ 144 मा हेर्नु होला 继续翻到第143页。 Sanje Gela Chazalu Chanso Lame Dembayi Chanjo Semba Nandaya Nyende Nanda Chazalu Genjo Tamje Doje Dore Lame Radema Gashe Meba Jinjema Chanjo Semba Chazalu Simje Wando Gyube
Sa
171. फेरि 144मा गइबाट दोहोऱ्याउँछौँ 再一次翻回到第143页 Sen je ben la cha za lo chan zo la me de ba ye chan jo zen ba nam la ya ne de nam la cha za lo ne jo nam je do je je do de nam de la de na ga je me ba je ma chan jo sen la cha za lo sen je wang lo Sanje Chema Chene So Dage Neda Shabagi Dale Namba Sungage Sunam Sonde Chebade Dage Kwenye Sabundu Dage Shanju Miseshu Chochu Dage Shinam So Sanje Cheba Namchongwa Sanje Chemba Yelawa Dela Dame Yamo Deva Tamche Shabaki Sanam Kula Yelamo Sanje Kula Shazalo Dame Yeshe Chodosho Chochu Dage Shanam So Saju Dala Nekaye Chanchu Simba Chanchu Chu Sanja Cheba Gumade Chanchu Dhamma Sanje Shin Dilan Chebe Dudune Soja Gula Mendedu Chikya Kolon Kurgyunchi Chema Chimba Chayene Dharma Sanje Dorje Chang Kaba Shema Samye Jigdal Dagchen Dorje Dharma Tamdo Jingje Sebe Seba Tamje Shiva Kwenje Chindala Kanye Chona Zizozo Semje Jima Jibana Sanje Namye Memeze Semje Namla Shangto Samde Baro Jinzo
Namra Tavya Kusona, Tesonya Bhagidani, Risoma Zojikai, Shera Paru Chivoshu, Sanje Kanye Mapada, Veda Sije Bhagavata, Shanju Sinde Sunjoji, Dagye Samba Zojoji, Dega Chepa Cheche, Chama Tata Dimbayi, Paru Chindo Zogene, Saja Ligdrum Milam, the aspiration for success. Turn to page 194. अन्तिम सुसम्पन्न प्रणिधान नेपाली पृष्ठ सङ्ख्या 163 妙成就愿文第162页。 Semje kamne taye de duma nyewa shivaya Nyebro namde jowana Nyembo namde joweche Seva mile rowana Duma nazo chisheva Dede yonso Semje boba namje ye Jazo dali dadosho Dali geme namje ge Geme namje dendo da Jame namje gyagyoshi Duma newa jevada Dali Thank you.